Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Zonars Télévision et bienvenue encore une fois dans votre espace partenaire. Aujourd'hui encore je suis avec la grande équipe de Agir RDC et UFEDOC pour parler bien sûr du projet Otradod. Je vous rappelle que la fois passée encore on a parlé de ces projets, on a parlé un peu de l'exécution de ces projets, comment ça se passe et c'est quoi ces projets. Mais une fois de plus encore, Léo Ténat à comprendre c'est quoi les projets Otradod de Agir RDC, bien sûr accompagné par UFEDOC et financé par Interred et Gobière Novasco. Mais déjà, je suis avec une très grande équipe sur ces plateaux des Zonars Télévision. Pour commencer, Ntalomba, déjà, présentation, on va faire un tour des tables. Après, on va aborder notre sujet. Je vais commencer déjà à ma gauche. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Mina furahi sana kupokelewa mwa hii kipindi. Mie ni Gislain Kalwira. Mina tumika na shirika ya Agir RDC. Mina fanya mobilisation communautaire. Merci beaucoup Gislain. Pembeni yako tuko na jambo tena. Jambo. Mimi jina langu ni Vital Molume. Natumika mu UFEDOC. Niko accès à la justice. Merci beaucoup Vital, nakumbusha kama tulikuwa na wewe la fois passée. Oui, oui, effectivement. Pembeni yako kuko mwingine sura mpya, ungejitambulisha? Mie ni Anuarite Dumbi, ninatokea Mwinyo Fe la Force. Anuarite Dumbi, karibu. Ndio. Na kwa mwisho? Okay, asante. Kwa majina naitika kwa jina Elir Bane Mushayuma. Niko leader wa Union de Prestation de Services, nikijiunga pamoja na UFEDOC. Union des associations de femmes domestiques au Congo. Très bien. Alors, la fois passée, tulikuwa humo na équipe ya UFEDOC na ya Agir RDC na tuliongelea ratification, pardon, tuliongelea impact ratification convention 189. Est-ce que, parce que tulikuwa na wewe déjà Vital, on a besoin de rappeler les conventions inasema nini? En guise et à rappel, la convention 189, c'est la convention qui est spécifiquement pour les travailleurs domestiques. Okay. C'est une convention des travailleurs et travailleuses domestiques. Donc il est spécifiquement et il concerne que les travailleurs domestiques. Et, il se pose un problème du fait que cette convention n'a pas encore été adoptée par la RDC. Ayakwaka, aya RDC ayawezaka itia mu ma arsenal juridique yayo juu ile convention ipate kutumika mwa ile domaine ya travailleurs domestiques. Juu inaonekana sana wa travailleurs domestiques wanaonelewa mukazi yabo, kazi yabo haiko reconi sana. Jo ile probleme iko pale. Jo en quelque sorte ni convention inasema juu ya travailleurs domestiques uniquement, ina spécifié juu ya contrat zabo, ina spécifié juu ya salaire zabo en sorte en quelque sorte, il est en général les conventions assez majeures. Très bien, na tukikumbusha la fois passée tulikuwa na organisation fulani zenye zinafanya partie na ile syndicat, UFEDOC, syndicat des associations de femmes domestiques, c'est ça, du Congo. Oui. Voilà, ungetukumbusha déjà ile UFEDOC nayo ni nini? Bon, UFEDOC, c'est le syndicat des associations syndicat d'association de travailleurs domestiques. Okay. Donc ça, il a réuni, il est ma association zote dans mon domaine de travail. Okay. Nous sommes unis à il est syndicat pour défendre les droits des travailleurs domestiques. Dans ce sens où il est association, c'est-à-dire qu'il faut plaidoyer mon cadre pour adopter une convention 189, d'où il faut inclure l'arsenal za RDC pour que ma droit za ba travailleurs domestiques nazo zionekane, nazo zisifinyangiwe, parce que inaonekana kama ma droit za ba travailleurs domestiques zinafinyangiwa sana na ziko abazitie en valeur. Juma tuko ini sous forme ya syndicat jua ku réclamer à ce que ma droit za ba travailleurs domestiques nazo ba considérer ba travailleurs domestiques ma droit zabo zipate ukamatiwa, zipate kwa na valeur. Très bien. Na siku ya leo tutaongelea convention 190 ya ma organisation internationale du travail, organisation internationale du travail OIT.
ilikuwa adopté en 2019 nakumbusha na ndio premier traité international et na visé pour éliminer ma violence et harcèlement sexuel au monde et à travail. Déjà pour aborder ce sujet du jour, je vais donner la parole à Gislain Kalwira mwenye ataesea kutufasiria kidogo ile traité 190 parce que tumerudia kwa traité 189 na ile 190 ayo exactement ni nini inasema nini na ina protéger ba travailleurs kunini. Gisi unasema convention 190 inakuwa convention yenye iko initie na Organisation Internationale du Travail yani OIT. Convention 190 inaongelea sana sana ku protéger ba travailleurs ba catégorie zote iko mu secteur privé, iko mu secteur public, iko mu secteur domestique contre violence na harcèlement au milieu ya kazi. Okay. Donc violence na harcèlement au milieu ya kazi inakuwa défini na hii convention sa kila violence na harcèlement yenye beneza pitikana mu rapport ya subordination sa uko natumika mtu ni chef yako. Donc tuna comprendre violence vile kila tendo yenye banakufanyizia bila we kupenda na bila we kuitika na inaweza kukulumiza kimwili, kimafikiri, inaweza kulemea également kiuchumi, yani kipesa, na moralement aussi. Harcèlement inakuwa geste au comportement yenye mtu ana manifeste, tukiongelea harcèlement sexuel yenye mtu ana manifeste ya kuonesha tendance sexuelle d'une manière répétée, pourtant we hauko d'accord. Na sana sana benye banakuwa ba victime ba violence na harcèlement ni banamuke, ndio maana hii convention ina préciser que ina protéger également dû à violence na harcèlement lié au genre. Ndio kusema yeye banakufanyizia juu kwa sex fulani, banakufanyizia violence fulani juu kwa sex fulani, na sana sana banamuke ndio banakuwa kama victime. Ndio OIT ina mettre en place hii convention pour que ma pays iweze kuiratifier gisi Vital alisema iweze ingia mu arsenal ya malwa za RDC gisi loi zinafatanaka juu ya kuproteger ma droits za ba travailleurs sana sana juu ya kuepuka harcèlement na violence. Na tukiongelea kuhusu projet Otradot, ni namna gani ile traité inaingia déjà mwi projet Otradot? Donc quel rapport iko na projet yenu? Donc rapport iko yote parce que ni projet yenye nahusika na droits za ba travailleurs domestiques, bamu SIAFEDOC, bamu IFEDOC également, na bamu Congo yote. Musanse yenye ba travailleurs domestiques sana sana kushinda ba travailleurs bengine banakuwa ba victime ba ma violence na harcèlement, déjà parce que ni catégorie yenye na saulika sana. Donc mu nomenclature ya makazi tunenda na saau kama ba travailleurs na ba travailleuses domestiques nabo ni ba travailleurs sa bengine jona kia kuta baneza kwa ba victime ba violence na harcèlement. Tunaweza sema binye binapitikana mu entreprise fulani, binye binapitikana mu sites minières fulani, mais tunasabu katuko na catégorie ngine ya bafanya kazi yenye na saulikaka sana yenye banaweza kwa ba victime ba violence na harcèlement, na kila mtu ananyamanza, hakuna mwenye atasema. Njo mu malutte za hii programme Otradot tuko na lutte juu ya ratification ya convention 190 na 189 za OIT. Tukisema ratification sasa kisi nitoka kusema ni pays yetu inaadere nayo, inaadere kwa ile loi inasema na shi tunaitika ile loi inakuwa parmi loi za RDC. Donc megisi tunasema ni kategoria ba travailleurs benye banasabuliwa sana, ni ngufu hata pays biwaze kama hakuna mwenye anabasisimua. Pale sasa ndio kazi ya Agir RDC, kazi ya IFEDOC, kazi ya Moam, kazi ya Daki, kazi ya association zingine zote zenye zinahusika na droits za ba travailleurs domestiques juu ziweze plaider juu ya ratification ya convention 190. Na njo kwa maana depuis miradi zengine femmes travailleuses domestiques avec droit et sans violence tulikuwa tukilite déjà juu ya ratification ya hizi convention, mais mnajua kisi ni njia mrefu sana sana mu pays yetu. Donc tena hii mwaka na mwaka kesho tutapima tena, tutaorganiser ma congrès, tutapima intéressé ba kututetea ba député, tutapima approcher gouvernement
ili tuweze angalia kama namna gani tutabasensibiliser kuba rendre sensible juu ya madroit à travers domestique juu baweze ratifier convention 190 na 189. Très bien, nitarudia kwako, mais avant d'apetia parole kwa Anwarit mwenyeko association générale union fait la force. Déjà Anwarit association eno unaweza tuambia kidogo juu ya association union fait la force inatumika namna gani na iko composée na wanani? Union fait la force, jinangu kwanza Anwarit Dumbi, niko wa Union fait la force. Union fait la force natumika na Agir RDC na IFEDOC. Tunatumika juu ya wafanyakazi wa munyumba. Na nyie en tant que Union fait la force moko mu si IFEDOC? Ndiyo. Na nyie ile convention 189 inawa concerner namna gani? Inatufundisha juu ya wafanyakazi wa munyumba, tujue mapashwa yetu sie wafanyakazi wa munyumba na tujue madroit zetu. Nathalie, wewe uko deja mfanyakazi, ni violence gani ulikutana nazo ndani ya kazi yako deja avant ukutana na IFEDOC na Agir RDC? Mi na njoo sia kutanana na IFEDOC. Nilikuwa tunatumika yenye mtu tu ananiambia kukinyo. Mtu anakia ananiambia niko na bezwe ya mfanyakazi wa munyumba. Ninamwambia kama sina kazi, namwambia mimi niko na bezwe ya kazi, twende nibebe niende tumika. Tunaenda tumika. Sasa siku moja hivi nikakutana na maire boss moja hivi. Ule maire boss akaniambia iko na bezwe ya mfanyakazi wa mwanamke. Njoo mwenye iko na bezwe, nikamwambia mimi niko hapa sina kazi. Tukaenda na ule mama, sasa tulienda na ule mama tukefika kwake. Akanuliza sasa nilifika kwake, akanuliza kama nini najua sema français. Nikesema sijue sema français. Unajua sasa lugha gani yenye unajua sema? Nikesema lugha tu yenye ninajua tu Kiswahili na basi hakuna lugha nyingine yenye ninajua. Okay. Mbo akanonesha kazi yenye ndaanza tumika pale na binisita kwa natumika. Nikesema sawa. Sasa nilianza tumika pale tu, tunabakia pale siku kidogo, nikaona bwanake na ule mama na akakuya na kanuliza tu ile nye bibi yake anuliza kama najua lugha gani. Nikamwambia ninajua tu Kiswahili sikusomaka. Kisha bakanza kwa nikona banome ba mingi ba papa ba kukomala ba jeune garçon bananza kwa nafika pale. Kumbe mwele nyumba yenye nilienda kama ilikuwa ya bamwizi ba kuingililiana busiku. Banakuwa naleta mabitu benye balitoka iba matelefone, manguo, mamakuta. Banatia pale bananza ongea mulingala. Sasa bananza ongea mulingala na mimi najifanya sa vile sijua lingala siasikiaka na sijua hata benye bakwamu. Nina nyamaza pale banapanga mipango yabo ya vitu benye balileta na vitu benye balingiza na vitu benye bilitoka. Okay. Banasema na mimi niko tu nasikiliza. Ninajua lingala lakini sitapenda nibonishe kama najua lingala. Nina nyamaza. Sasa bajirani sana nakuwa natoka nje bananiambia, "Wewe njoo natumika huko, bote benye banatumikiaka hapa. Bote banakimbiaka. Ukiendelea kunabakia hapa batakiaka kuya mwelu pango. Bakisha jua kisu na jua kabyabo batakuwaka." Sana mimi nilijua vile. Nikekuwa napenda nitoroke, megisi ya kutoka pale inanishinda. Sasa siku moja hivi balikuwa bametoka, nikesema niwachie zile makuta na vyangu vyote bora tu niokozi mangu nikekimbia pale. Na wakati ulikimbia ukupata tena mapeli biko na kutafuta wala? Niliachana telefone nye nilikuwa kanayo, hakuna gisi. Bangeli nitafuta na vyote balibakia kanavyo. Njoo nikapata mwenzetu mkartia kaniambia, "Tuko na kikundi kenye tunaenda kamo, ni IFEDOC, utakia nikubebe yako." Kabisa, sali nibebaka yako, nilifika ku IFEDOC, bakanipokea mzuri. Bakanipokea kwanza mzuri. Sasa nilienda ku IFEDOC, nilikuwa na jona sa vile mie njoo mwenye ninasumbuliwa, lakini sasa nilifika pale ku IFEDOC. Bakanipokea mzuri, bakanionyesha gisi mtu anaweza ishi na gisi mtu anapasha jikamata.
Nikekea kutana pale benye bako samie bengine ba mzuri na mimi nikesikia najifarishi. Okay. Na nini ile ushajifunza kupitia kuhusu kazi yako? Nini ile deja yenye ushayua deja depuis que ulianza fika ku FEDOC na Agir RDC? Depuis nianze fika ku FEDOC, nilishajua kwanza droit yangu mie mfanya kazi wa munyumba. Okay. Na nilishajua gisi neza jikamata kwanza mbele ya kwenda tumika kwa mtu. Na inafaa kwanza mbele niende tumika kwanza na mtu kwake, ilifo kwanza tukue na makubaliano mie na ule mtu, na tukue nafasi yenye tuliandikianaka mie naye juu leo na kesho asikie ni koroga. Akisha nibeba kwake kama tukuandikianaka ataniambia tulisikilizanaka na we $100 wapi. Nioneshe kwenye tuliandikianaka mie na we. Me kama niko na pale fasi kwenye nilimwandikiaka na niandikiaka, ndamwanesha kwenye tuliandikianaka. Na kama umpate suluhisho ni wapi ndio utakimbilia? Ndakimbilia ku FEDOC na Agir RDC. Nikienda kwako papa papa Eli, deja uko leader wa UPC. UPC ni nini? IPC ni union de prestataires de service. IPC n'encadre ba commissionnaire juu ya kupana ba travailleurs domestiques kuma ménage. Pour dire que ba commissionnaire bana encadrer les travailleurs domestiques juu baweze basaidia kwa kupata kazi ya munyumba. Na nyie namna gani mnatumika na Agir RDC na FEDOC? Mbo tunatumika na FEDOC na Agir RDC kwa kuongozana kwa mafundisho fulani. Sangisi kuko ba travail domestique pia ngisi dada na maiza sema habajue soma na kuandika baliweza tupatia ile musada ya kuweza leta ba travail domestique baende soma kwa bure kufoya abo binafsi. Agir na RDC na FEDOC na FEDOC wakati balijiunga Agir RDC kasema inalomba ba travail domestique baweze soma kwa bure pale tunatumika nabo. Pia tunatumika nabo kwa kusaidia kumafundisho ya kukuwa leader. Okay. Maformasio fulani. Asante sana. Na comme mko ba commissionnaire wakati mnapata ma plainte fulani parce que nyinyi mko ba commissionnaire ba femme va kutumika, mkapata ma plainte namna gani mnajikomporter? Tukipata ma plainte kama ba commissionnaire ba travail domestique tunabebaka ku FEDOC parce que FEDOC bana tuencadrer juu ya kutusaidia ku justice. Ile nje na tuencadrer kwa zaidi na tunapenda sana parce que tangu tujuane na FEDOC baishaanza tusaidia kumaka fulani juu ya justice parce que nous les commissionnaires balikuwa banatuzarau sana. Okay. Kuma menage juu ya kukosa pesa ya kuweza sambisha partenaire wetu juu hatuna mwae njo iko na mwae. Anasema ukifa blagi mina kutia ku prison mina kufunga tamu nzenze kupitia FEDOC ile kiburi tushakuwa tunasema tuko na partenaire mwanezi tutetea juu ya justice. Akisema no anataka tuangandamiza tona jiplendre ku FEDOC banatusaidia ku ile kazi. Très bien. Alors, tu vas m'engueuler ça na FEDOC na Agir RDC par rapport à accompagnement déjà. Vital ou comme partie à justice déjà ku FEDOC. Ça mon akutana na ma plainte batu bana wanakasema par exemple la pata harcèlement wala biko na wanakutana ma violence fulani ndani ya kazi yao. Comment vous vous comportez déjà? Bon, pour les gens marquant ma violence, ma violation, bon, souvent, comme ma case, moi, dans la fille, ça vile ma case, quelqu'un lui a me violer. Okay. Il est cas directement, tu n'as musindikiza ku justice. Justice n'a déjà chargé, na il est cas du, moi il est cas vile atuezi anza fanya ma arrangement, ma médiation, du mon viol ayo directement ni justice njo ina pashwa fatilie ile kaju ayo alikuwa kina prescription na akokwa ki ma médiation mu maka ya ma violence sexuelle ayo directement justice tunacha justice ija chargé isuive pour ça sachie takwa tu nyuma tunauliza vinafikia wapi. Okay. Inaendelea mu maka za vile na ule mwenye alikuya kaleta ile kaya ya violence parce que déjà parler auprès d'office à me perdre kazi yake. Alors ça na kia chongea déjà na chongea patron yake par exemple pale déjà atakuwa na kazi na nyie ule mnamfanya namna gani?
gisi tunapashwa gisi tunafanyaka juu tuko na volet ya reinsertion. Okay. Muka yenye mutu alipata kaya vile anapoteza kazi, shi tutajishargia sa kumtafutia fasi ingine kwenye banza mkamata juu atumike. Okay. Mais avant tumutie kule kwenye anapasha tumika, tunapasha mufundisha façon ya kutumika. Gisi anapashwa ishi na boss, gisi binapashwa ku. Ndio tunamutuma kule mu façon ya kutumika. Donc aende tumika. Okay. Alors nitarudia kwako Gislain, tulikuwa tukiongelea ile ratification, donc adoption à ile convention 190. Déjà démarche itakuwa nini pour que mufikie ku adoption à ile ku niveau déjà national? Okay, mbele ni ongele demarche ndafanya kaju kidogo yenye Vital anatoka sema. Gisi anasema matière à viol iko intrans, hein? Donc c'est une matière iko propre kuma tuseme kuma juridiction pénale tu ndio unapaswa tatua ile maneno. Lakini objectif haiko kusema mfanyakazi na boss yake bakorogane. Objectif ni mediation. Kuko matière etometia kwa exception, lakini kunakuwa mashida kidogo zenye hamuna besoin limoya kukimbilia ku justice, zenye hatuna besoin pale mfanyakazi apoteze kazi yake. Ya kwanza tunatantaka kwanza ni mediation ndio kusema kupatanisha bale benye biko en conflit mfanyakazi na boss yake. Pour que kule kumwisho tukishapima yote binashindikana pale ndio tunasema hapa ni justice tu na dignité haina prix. Hautasema dignité yangu ipote juni bakiane kazi. Kama dignité yako iko anje au moins ta kazi ipote mu processus etu ya insertion socio-économique ya placement. Il fait donc on a enregistré itakusaidia tena ku placer parce que tuko na expérience ya ba travailleurs na ba travailleuses domestiques mingi sana benye il fait donc ishaka placer. Donc nilikuwa natia kale ka précision, kazi yetu haiko kuorganisha ba patron na ba fanyakazi, kazi yetu haiko kufaciliter mtu kazi yake ishe, kazi yetu ni kubapatanisha na kufaciliter mtu a garder ma relation zenye ziko za dignité na za respect na boss yake. Ndio utaongeza mbele turudie kwa ile question parce que ni ya maana sana. Parce que il fallait niongeze kitu ya kusema avant mtu anafika kwetu anapita kwanza ku santé mentale. Pale ku santé mentale sona que comme problème ze mtu anakuwa nazo ma blessure intérieure zenye santé mentale ndio inafatilia après le processus ya santé mentale. Ndio sasa tuko accès à la justice au soit kama kukuya juu ya problème fulani juu ya accès à justice aenda ku reinsertion. Sasa pale watawasha mfatilia ki mafikiri na kutunza ile maprobleme za zenye ziko intérieur za moyo zile zenye batu hawezi yuo. Ok. Merci beaucoup pour les précisions. Alors, Gislain, tu redis quoi, c'est quoi déjà la démarche? Démarche ya ile ratification gisi nilisema kule kumwanzo. Traité inaweza kuwa ratifié de plusieurs manières. Donc peuple inaweza pousser l'État ku décision fulani kuvua ya referendum, tunaweza pitia ku referendum kuvua ya kufanya petition ndio méthode tuna adopté sana mwa hii démarche yenye tulianza tokea année passée na tuko na signature déjà za mingi. Tungali naendelesha ile kampanya ya kusigner juu ya ratification ya ile ma traité mbili. Également tutakuwa na ma assise na ba autorité provinciale sa ville nationale. Tunaikala nabo tunawa expliquer problématique na tunabaonesha nécessité ya kuratifier ile convention 189 na 190. Pia na tutasaidiwa na ba député benye bataweza kuporter voix ya travailleurs domestiques à travers Agir RDC. Il fait donc si a fait donc pia na association na regroupement zengine zenye zinahusika na droit ya travailleurs domestiques. Ça qui simila expliquer démarche haiko ya facile, haiko kitu moya teketeke. Donc il faut tuungane shibote na respect à droits za travailleurs domestiques. Inaanzia kwanza kushie bote benye tuko nafuata émission na shie bote benye tuna
employé à travailleurs domestiques. Ça mie boss à travers domestique nisha comprendre dans un respecter droit yake. Comme ça ratification à convention itakiaka wezekana na inakuta déjà à travers domestique toucha weza va sensibiliser ba employeur plutôt ya travailleurs domestiques tushaweza basensibiliser na bashanza heshimia ile mahaki za travailleurs domestiques. Très bien. Un message en tout cas, il y a bien ça dans la semaine qui la monte pour que à un certain niveau tu fikie les ratifications. Mais déjà, wakati ulikuwa ulisema que musha lancé déjà une pétition, yenye qu'on a pas ma signature. Alors, kubanyave qu'on a tufata ça hii naye anapenda accompagner ile pétition namna gani atafanya? Pétition tout a relancé ku page Z tout a agir RDC na IFEDOC, donc il faut qu'on déla na fata page Z tout mais dans un moment opportun tout a relancé démarche tena parce que kuna kwa pétition en ligne na physique et on a signé donc kubeba na fata ka page Z tout ni agir RDC Facebook, Twitter, Instagram IFEDOC na ni ville IFEDOC na ni kufata ville tutaweza relancer par les procédures na mtaona pia tunafanyaka porte à porte tunaweza pita ku soko ku nyumba ku kanisa jua kufasilia watu na tuko na basensibiliser na kuba amener kuweza signer ile pétition. Très bien. Donc pétition itakuwa déjà disponible masiku zenyeziku kuya kupitia hii projet déjà pétition itaendelea. Alors nikirudia kwako Vital parce que ulikuwa ukisema déjà nie à votre niveau muna accompagnaka ba femme domestique que soit psychologiquement aussi kuba assister mais déjà kuba ba femme domestique venye kwa tufata saa hii mais malheureusement hawayo IFEDOC abaye kubapata namna gani wanaweza fanya jona au par exemple wako napata accompagnement zenu uambie namna gani wanapaswa kubapata nyie juu kwa gisi mamsha tupata il faut kwanza bakuwe membre wa association moya sa vile hapa tuna association ya IPC tuna association ya Union fait la force et de par ça je peux partager les numéros déjà pas un numéro sur lesquels banza te contacter ako numéro est ni 097 25 18 288 097 25 18 288 baneza ta te contacter benya ba kwa ba membre ya ma association zenye ziko partenaire benya ba kwa ba membre ile ma association baneza contacter un numéro comme ça tu vas tout fikia quoi vous êtes atteindre kupata mafasiri aux Haïti parce que tunakuwa na clinique juridique également ku iko tenu na agir RDC ngambo moja na IFEDOC ngambo ingine ile clinique juridique haiko tu kusema kama uko membre wa association fulani ndio utarecourir ku clinique juridique kama unapatikana na shida nako mfanyakazi wa munyumba shida yoyote yenye unajua uko na msaada ya kukua rendu mu justice yako unapenda bakurudishe mu droit zako unaweza contacter pia hii numero tunakupatia maorientation zaidi na kama inaomba ma démarches zingine uendeleshe kuma tribunal kuma cour kuma juridiction yote mbalimbali chez tunasupporter ma frais zote hautalipa hata 10 francs hata hauko ma association za IFEDOC kama si IFEDOC maka mtu anakia tuna plainte yake nyinyi mnafaa yote kama ni mfanyakazi wa mnyumba tunahusika na ile. OK, très bien. En tout cas, une très bonne chose et surtout courage. Alors voilà, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Ngerudila kwa papa Eli. Papa Eli, voilà, pour peut-être ka neno ka mwisho ni en tant que UPC. OK. Niko tayari kupokea neno. Banasema neno ya mwisho? Neno ya mwisho mimi naweza sema kufuatana na mada kushie kama ba kuservir ba travail domestique tunaencadrer le travail domestique juu ya kuplacer tunayesema kwa yote mwanaweza kwa besoin yetu anaweza tukontakte kupitia IFEDOC anapata mwangaza parce que IFEDOC isha tuletea changement juu ya ba travail domestique na majorité tuisha kutana ba travail domestique biko banatokea ma village tunaba considérer comme ba personnes biko vulnérables na en plus de cela biko banakuya habana bandugu hapa mu ville ya Goma
banaenda mavile habana bandugu, banakosa fasi kwa kubaki, unajikuta ile maviolation ziko zinaendelea kukua juu yabo, banalala munjia, mtu malibalogota munjia kama ni jeni, anawapeleka vile banaenda lala naye kwake, hatutajua nini njo itapitikana kule. Ile njo ningesaidia pia IFEDOC ama yeyote mwiko anatusikia juu ya musada juu ya ba travail domestique banatokea kuma interieur fulani juu baweze pata ngisi ya kwa banapokelewa muvile. Asante sana. Très bien, merci beaucoup. Na Anwarit, nawe ka ujumbe fulani ku wale wa femme domestique yote wenye viko na kufata sai? Merci kunipatia neno ya kusema. Ninaweza shauri nindawapatia bafanyakazi ba munyumba bale benye bako pembeni ya mji wa Goma na bakaribu ya Goma, bale ba domestique bote benye bako munyumba bazogele IFEDOC tabaonesha madroit zabo, batatumika mzuri na IFEDOC na batajua kisi ya kutumika pamoja na babosi yabo, na batajua haki zabo na madroit zabo na valeur zabo. Na siya bafanyakazi ba munyumba iko tu babose tunjo banapasha tu kwa na tukosea. Na siye tuko banadamu, tunavala mwili, tunapasha fanya kosa, na siye tunapasha kosia babose. Njo vile bazogele IFEDOC na Agir RDC bajue madroit zabo na babose bajue masheria zabo. Très bien, merci beaucoup Anwarit na kuile neno wako ndio tutafunga hii émission. C'était l'espace partenaire avec Agir RDC et IFEDOC dans le cadre du projet Otradod, un projet qui vise à accompagner bien sûr les femmes domestiques, un projet financé par Interred et Globiar Novasco. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine.